دونك السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، خصوصا تلاميذ سنة تانية بكالوريا. تتمة للجزء الأول اللي كنا شفناه للوا نيوتن، الجزء الثاني حنوصلنا للجزء الثالث والأخير في الدرس. وآخر حاجة غادي نشوفو في هاد الدرس هما لي لوا دو نيوتن. دونك هنا غنشوفو 3 لوا. لا بروميير لوا ديالنا هي ديجا شفتوها في الترون كومان اللي كنتو كتسميوها لو برانسيب دينيرسي. Le principe d'inertie qui est dans un référentiel galiléen lorsque un système est isolé ou pseudo-isolé mécaniquement. isolé يعني كيكون لك خاضع حتى شي قوة. pseudo isolé هو إذا كان خاضع عند القوة ولكن المجموع ديالهم لا somme ديالهم لا somme vectorielle ديالهم égale vecteur nul. Alors sans d'inertie immobile يعني سواء يكون عندنا immobile سواء يكون عندنا انيمي دو موفمون ريكتيلين يونيفورم. هادشي اللي كنتو شفتو في الجزء تاع مشترك. كنقول اذا كان عندنا لو كور اون ايتا دو ديكيليبر سا فدير اون روبو كنقول لا سوم دي فورس ايكال فيكتور نول. او اذا كان عندنا اون موفمون ريكتيلين يونيفورم حتى هو كيكون عنده لا سوم دي فورس او لا سوم فيكتوريال دي فورس ايكال فيكتور نول. هذا قليل فيه على القواه ولكن بعض المرات يمكن نستعملوه. نشوفوا لا دوزيام لوا اللي هي اهم لوا ولا بلو يوتيليزي. ماشي نقول لك لا بلو يوتيليزي ولكن ما كاينش اكزرسيس ما نطبقش فيه لا دوزيام لوا. لا دوزيام لوا كتقولنا dans un référentiel galéen la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur un système est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération ag. Ça veut dire la somme des forces extérieures égale le produit de la masse de l'accélération en vecteur accélération ag. وهاد la loi هي la plus importante. La troisième loi لا troisième loi حتى هي غادي ممكن نلقاوها. هادشي كامل ممكن نلقاوه لان هاد لي دروس اللي ماجيين كاملين هما سو سون دي زابليكاسيون ديال لي لوا دو نيوتن. دونك لا لوا لا بلو يوتيليزي هي لا دوزيام لوا ولكن مره غادي نخدمو بلا بروميير لوا ومره غادي نخدمو لا troisième loi. La troisième loi, l'énoncé d'IALA qui est la force F de A sur B, la force exercée par un corps A sur un corps B, et la force exercée par le corps B sur le corps A, la relation entre les deux forces, il y a F de A sur B égale moins F de B sur A, ou l'inverse. Ça veut dire qu'on a des deux forces qui ont la même intensité, même direction, qui ont le sens dialogue opposé. Salam alaikum. تتمة ديال الكور ديالنا وبعد ما كملنا لو كور ديال لي لوا دو نيوتن عملنا لي بارتي الاولى بارتي الثانيه وبارتي الثالثه. دابا حنا وصلنا للبارتي ديال ليكزيرسيس دابليكاسيون اون فا فوار كومون اون فا ابليكي هذيك لي ريلاسيون اللي كنا شفناهم في لوا دي نيوتن. دونك اون فا خديت واحد ليكزيرسيس هنا من النورمال ديال 2019 الدوره العاديه 2019 اللي فيه لابليكاسيون ديال ديك لابارتي الاولى ديال الدرس الاول ديال لي لوا نيوتن. اول حاجه نبداو بها هما نقراو لي دوني، نقراو ليكزيرسيس ديالنا وكناخدو واحد فيو ريسون اي حاجه مهمه كنسطرو عليها. دونك هنا cet exercice se propose d'étudier le mouvement du champ d'énergie G d'un système S. Le système formé d'un motard et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition. Cette piste est formée d'une partie rectiligne A'B' inclinée d'un angle bêta par rapport à l'horizontale. Dans tout l'exercice, les frottements sont négligeables. هذه أهم حاجة مهمة بزاف. هذه كنا هضرنا عليها في الدرس. قلنا إذا كان عندنا لي frottements négligeables كيفاش كنعملو ريبريزونطاسيون ديال لا رياكسيون دو بلون، وإذا كانوا لي frottements كاينين كيفاش كنعملو لا ريبريزونطاسيون ديال لا رياكسيون دو بلون. Et l'étude du mouvement de cette énergie G est réalisée dans le référentiel terrestre considéré comme galénien. حيت هاد لي ريلاسيون اللي كنشوفنا دابا كاملين وهاد لي لوا كاملين صالحين فقط إذا كان عندنا ان repère أو ان référentiel galénien. دونك نتوما دايما كتعتبروا لي repère ديالكم galénien. L'angle عندنا لي دوني l'angle بيتا 10 degrés, l'intensité de pesanteur G 10 و la masse عندنا 190. دونك كنشوفوا لا فيغور 1 اللي فيها الشيما ديالنا فيها لو موتور فيها شوفوا لو repère. دونك حنا قلنا دائما هنا pour étudier le mouvement d'un corps on a besoin de deux repères.
deux repères. Un repère d'espace qui peut nous déterminer la position du mobile ديالنا, un repère de temps. شوفوا le repère d'espace هنايا, l'origine ديالو هو le point A orienté par le vecteur I. يعني خدينا l'axe OX هنا عندنا بلاصتو عندنا A, يعني A هو l'origine ديالنا. دونك هنا محتاجيناش نعملو لاكس او اكس او اي جي او او اي جي كا. دونك هنا احتاجنا غير لاكس او اكس علاش لان الموفمون ديالنا ريكتيلين. دونك نزيدو نقراو نكملو القرايه ديال لي دون يعني ان انستون شوازي كوم اوريجين دي دات. ها حنا خدنا ها هو لوريجين دي دات, هو لو روبير دو طون. لو سيستيم سيلون سون فيتيس انيسيال, هادي مهم هاد سون فيتيس انيسيال. دونك في لانستون تي ايغال ا زيرو la vitesse ديالنا كانت كتساوي زيرو. ça veut dire بأن هذه هي v0 كتساوي لنا زيرو اللي كنا شفنا في ليكواسيون ديالنا, ليكواسيون اورير ديالنا. نكملو. du position où le centre d'inertie est confondu avec le point A. هذه مهمة, يعني في l'instant t égale à زيرو هذاك الموبيل ديالنا كان في لا بوزيسيون او كان في لو بوين A. شوفوا لو بوين A فين هو. لو بوين A ديالنا هو l'origine de l'axe ديالنا, l'origine de repère ديالنا. Donc madame A هو l'origine, ça veut dire بأن x0 égale à 0. شحال ديال لي زانفورماسيون كنخرجوهم من لي دوني. دونك اول حاجه لي فروتمون نيغليجابل, لو repère ديالنا هو l'origine ديالو هو A, la vitesse initiale ديالنا égale à 0, x0 ديالنا égale à 0. شوفوا بعد نكملوا. كي قلنا le système est soumis au cours de son moment sur la partie A' à la réaction de plan incliné à son poids et une force motrice. Donc هنا شوفوا هنا كاين واحد la force motrice qui est constante dont la ligne d'action est parallèle à la trajectoire. يعني la direction ديالها parallèle à la trajectoire et le sens est celui de mouvement. يعني هاد لو موتار كاين واحد لا فورس موتريس كي اكزيرسي بار هاد لو موتور كاين بحال هكذا. ها هي الا بغينا نمثلوها ها هي. هو قال لنا شنو كيفاش عرفناها. قالنا ها هي لا ديريكسيون ديالها لا لين داكسيون ديالها باراليل مع لا تراجيكتوار et le sens ديالها هو لو سونس دو موفمون. يعني هي اف ديالنا غتكون بحال هكذا. Donc, pour étudier le mouvement de G au cours de cette phase, on choisit un repère d'espace AI, on va parler d'Arnalé, et on repère la position de G par son abscisse X. Donc, la première question qui est en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de l'accélération G du mouvement G est l'accélération ديالنا s'écrit sur de la forme D en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc كيفاش كنجاوب نمشيو هنا كيفاش كنجاوب. Donc la première question 1, اول حاجه كنبداو بها هو déterminer le système étudié. Le système étudié هو le système S ديالنا. déjà عندنا هو le motard plus la moto. donc هنا غادي نعملو système هو سماه système S. Deuxième chose, c'est de faire le bilan des forces. Bilan des forces, ça veut dire force exercée sur le système S. La première force اللي كاينه ديما هي le poids. Donc la première force P نقولو son poids. Deuxième force هي R, réaction ديالش du plan. Réaction du plan incliné. Réaction du plan incliné. Troisième force, c'est la force اللي قلنا في les données. قلنا بأن la moto exerce une force. La force qui s'appelle force motrice. En appliquant
en appliquant la deuxième loi de Newton. اللي قلنا غادي نخدمو به في l'exercice كاملين. هاد deuxième loi de Newton شنو كيقولنا la somme des forces extérieures égale le produit de la masse fois l'accélération AG. Donc si on veut l'appliquer sur notre cas, les forces les trois forces عندي P plus R plus F égale M fois l'accélération AG. L'étape suivante est la projection. On projette sur l'axe ديالنا هو AX. Donc si on fait la projection de notre relation, on obtient PX, quand on le vecteur, RX plus FX égale à MAX. Donc maintenant pour faire la projection, il faut représenter les forces. On commence par le poids. On sait que le poids, son point d'application, c'est le point de centre d'inertie G. On le représente verticalement vers le bas, comme ça. On voit le point de P. Si on veut représenter la force exercée par le plan, on a dit que les frottements sont négligeables, donc la réaction de plan doit être perpendiculaire au plan de réaction, comme ça. Perpendiculaire. Et notre force motrice, on a dit que la force motrice est parallèle à la trajectoire, et le sens d'elle est le sens de mouvement, ça veut dire comme ça. Donc, c'est la force motrice F, le poids, R, la réaction de plan. La réaction de plan, on a dit qu'il est perpendiculaire au plan de réaction. Les frottements sont négligeables. Donc, on commence par la projection. On commence par les vecteurs les plus simples. Si on veut projeter la réaction de plan R sur l'axe AX. Sur l'axe AX, l'axe AX ou A à l'origine ou A ou X. Quand on a R perpendiculaire à l'axe AX, ça veut dire que RX égale à 0. La projection de F. On voit que F est parallèle avec l'axe AX. Le sens, on a le même sens. Je fais le sens de F, le sens de X. Donc, parallèle, on a le même sens. Ça veut dire que F de X égale F. AX, on a dit que si le mouvement se fait sur l'axe AX, ça veut dire AX égale à AG. Puisqu'on a AY égale à 0 et AZ égale à 0. Donc, AG ou AX. Maintenant, finalement, il y a la projection de P. P, ماشي perpendiculaire ou ماشي parallèle. Donc, هنا خصنا نعملو la projection ديالنا باش نلقاو le triangle ديالنا ونعملو la projection. Donc, on commence par faire la projection. L'axe ديالنا هو هذا, هو l'axe X. Si on veut faire la projection, on commence par projeter l'origine, ou le même, ou la projection de l'extrémité, à dire comme ça. Donc la projection de l'origine, il y a dit, l'extrémité, il y a dit, il y a maintenant, il y a PX. Donc PX, quand on a PX, on a le même sens de l'axe X, ça veut dire PX positif. Donc, l'angle bêta, entre les deux droites, entre هذا اللي هو P اللي هو perpendiculaire مع هذا وعندنا هاد لا droite هادي كي perpendiculaire مع هادي. دونك هاد لي دو كيتلاقاو هنا ça veut dire بأن هاد l'angle ديالنا بيتا هي هادي l'angle بيتا. Donc Px par rapport à l'angle bêta هو
l'opposé المقابل دونك غنخدمو باش sinus دونك هنا غادي نمشيو نقولو sinus دو الفا ايغال المقابل اللي هو بي اكس على الوتر ديالنا اللي هو بي وقلنا البي اكس عندها لو ميم سونس مع لاكس ا اكس اذا بوزيتيف اذا بي اكس ايغال بي فوا sinus alpha. On sait que P égale M fois G, donc Px égale M fois G sinus alpha. Donc, on a لقينا هادو, donc on a M Px, il y a Mg sinus alpha. Donc, il suffit de remplacer des expressions اللي لقينا في notre relation هادي ديالنا. Donc, Px égale M fois G sinus alpha, Rx 0 مشات, Fx c'est F, égale M la masse, Hg, Ax ou Hg. Donc, on a l'expression اللي بغينا نمونطريو, l'expression اللي بغينا نمونطريو هي هادي Hg égale. Donc, هاد M هادي غندوزوها للوتر كوتي, donc غادي نلقاو بأن Hg égale M fois G sinus alpha divisé par M plus F divisé par M. On peut simplifier la masse dans la première expression, donc M chat ma M, شنو بقالنا في الآخر؟ بقاتنا AG ديالنا égale G sinus alpha plus M, pardon, plus F divisé par M, il y a l'expression demandée pour la première question. On passe maintenant à la question 2. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse instantanée Vg du centre d'inertie G en fonction du temps. En exploitant cette courbe, trouvez la valeur de l'accélération Hg. Donc, on a déjà la courbe. هذا واحد من les cas اللي كنا شفناه في la deuxième partie ديال الكور ديالنا. كنت قلت لكم بأن كاين 3 cas. Le premier cas هو Vg en fonction de t اللي كتكون linéaire أو لا تكون affine أو لا يكون عندكم x en fonction de t carré. Donc هذا هو le premier cas اللي في la deuxième partie ديال الكور ديالنا. Donc اللي ما فهمش ما شافش الفيديو رجع لا فيديو ويسمع له مزيان ويتبع معاه غادي يفهم كيفاش غادي يلقى l'accélération ديالو à partir de la courbe ديال Vg en fonction de t. Donc la première chose اللي كنشوفوا بأن هذيك la fonction ديالنا هذيك la fonction Vg en fonction de t est linéaire. علاش linéaire؟ لأن une droite qui passe par l'origine. Donc حنا كنعرفوا إذا كانت عندنا la fonction linéaire ça veut dire بأن Vg ديالنا égale k fois t. يعني هذا اللي كاين هنايا كيساوي k fois هذا اللي هنايا. حنا بغينا Hg. On sait que l'accélération ديالنا Hg هي la dérivée de Vg par rapport au temps. Donc إذا عملنا la dérivée ديال k t غادي نلقاو بأن إيكال k. Donc Hg ديالنا هو k وداكشي اللي كنا شفنا في في الكور ديالنا. Donc إذا بغينا نحسبو l'accélération Hg ديالنا il suffit نحسبو k le coefficient directeur. Donc Hg ديالنا إيكال k إيكال قلنا باش نحسبو le coefficient directeur d'une droite il suffit de choisir 2 points. Donc هنا مادام انا j'ai le choix de choisir 2 points, je choisis la première point هذه اللي هي سهله هذه t ديالها ايكال 0 و v ديالها ايكال 0. ناخذ واحد دوزيام بوين اللي يكون واضح. دونك نتبعوا لا كورب ديالنا حتى نطيحوا في شي بوين يكون واضح بحال هذا مثلا. دونك هذا اللي هنا هذه عاد تكون هي v2 ولا بروجيكسيون هنا تكون هذه هي t2. دونك حنا كنعرفوا k هو v2 moins v1 على t2 moins t1. Si on remplace غادي نلقاو إذا خدينا البوان 1 هو هذا قلنا t ديالو إيكال 0 v ديالو إيكال 0 هذاك هو لو 1 يعني 0 0. هاد v2 خصنا كنلقاو بأن شوف هنايا ماشي هنايا هادي 3 سافدغ بأن هذا هو 1.5 يعني كنمشيو ب 1.5. دونك إذا كانت 3 يعني هذيك هي v2 هي 4.5 يعني هذه هي 4.5. t ديالنا t2 ديالنا هي 1
ونردوا البال مع l'unité كنلاحظوا بأن t عندنا en seconde. Donc هنا كنلقاو بأن AG ديالنا 4,5 divisé par 1 هي 4,5 mètres seconde moins 2 كنلقاو l'accélération ديالنا. On passe maintenant à la question 3. Notre question, la question 3, déduire l'intensité F de la force motrice. Déduire, ça veut dire on va utiliser ce qu'on a trouvé dans les questions précédentes. La question 2, on a trouvé la valeur de AG. Pour la question 1, on a trouvé la formule avec la force motrice F. Donc, on a déjà l'expression F. Donc, on va commencer par on a déjà la relation ديالنا اللي كنا لقيناها في première question que F plus M fois G sinus alpha égale M à G. كيمكن نخدمو بهادي وكيمكن نخدمو بالإكسبرسيون اللي عندنا في لي دوني بحال. دونك إذا بغينا F يشوفي نردو هذا لوط كوتي كيرجع موان. يعني غادي يولي عندنا M fois AG moins MG sinus alpha. Il suffit de faire l'application numérique. Donc, on va remplacer les paramètres par leur valeur. Donc, la masse, on va les donner. La masse, a 190 kg. AG, déjà, il y a 4,5 moins. M, c'est 190 fois G, les données, c'est 10 fois sinus de bêta, il y a bêta donc on a sinus de 10. On trouve la valeur F égale 525 newtons. On passe maintenant à la question 4. Écrire l'expression numérique de l'équation horaire X égale F de t du mouvement du G. Donc, avant d'écrire l'équation horaire, il faut connaître la nature du mouvement. Donc, on a déjà montré que notre accélération est constante, égale 4,5. Et on a d'après la figure, la trajectoire, je vous la trajectoire est rectiligne. Donc, si la trajectoire est rectiligne et l'accélération constante, on dit que le mouvement est rectiligne uniformément varié. C'est la première chose. Il y a la nature du mouvement. Donc, on a la trajectoire rectiligne et AG l'accélération constante. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, maintenant, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, x de t, déjà, on a la formule de 1 demi AG fois t carré plus V0 fois t plus x0. هي l'équation اللي كنا شفنا في الكور. على قدكم ديما كيطلبوا منكم تعرفوا لا ناتور دو موفمون باش ممكن تكتب l'équation horaire ديالك. والضروري خصك تبين بان الموفمون يكتيني uniformément varié. دونك هنا مادام كيطلب مني هنا l'expression numérique, ça veut dire خصني نعوض tous les expressions بلي valeurs ديالهم sauf t. يعني يبقى لي غير x و t. يعني خصني نعوض l'accélération a بلا valeur ديالها, v0 la valeur ديالها, x0 بلا valeur ديالها. Donc AG حنا ديجا بيناها كتساوي لنا 4,5 متر سكوند موان 2. هذه ديجا بيناها. V0 حتى هي كنا لقيناها في لي دوني ايغال 0. فين هي كنا قلنا ا t ايغال 0 le système s'élance sans vitesse initiale. ممكن نخرجوها من هنا نعرفوا بان V0 ايغال 0. واذا ما كانتش عندي معطيه هنا ممكن نخرجها من لاكوب. شوفوا هنا اذا مشينا لاكوب ديال V en fonction de t كنلقاو بان على l'instant t ايغال 0 عندنا V0 ايغال 0. دونك هنا la vitesse initiale égale 0. x0 هو x l'abscisse de l'instant à l'instant t égale 0. شوفوا هنا حنا قلنا t égale 0. شوف في كان le corps كان confondu avec le point A.
إذا رجعنا لا فيغور ديالنا كنلقاو بأن A هو l'origine ديال le repère AX. Ça veut dire que x0 ou x ديال le point A égale à 0 puisque هو l'origine. Donc il suffit de remplacer notre expression, donc x de t. Donc x de t égale 1 demi A les 4,5 t au carré. Plus v0 c'est 0, plus x0 c'est 0. 1 demi 4,5, donc x de t égale 2,25 t au carré. On a dit notre équation horaire. On passe maintenant à la question 5. Sachant que AB égale 36, donc les données en AB égale 36 mètres. Détermine l'instant TB de passage de G par le point B. Donc, on a déjà atteint AB. Notre inconnu est TB, le temps nécessaire pour arriver au point B. Donc, هنا ديما في les questions الاخرين كيعطيكم حنا قلنا عندنا 3 فاريابل. Les 3 فاريابل شنو هما 3 فاريابل؟ هما x و t و v. ديما هو كيطلب منك اما t واما v واما x، كيعطيك واحد فيهم وكيطلب منك الاخر. دونك هنا مثلا شنو عطينا اب. بالنسبه لينا اب خصنا نعرفوا شنو هي اب بالنسبه لينا حنايا. دونك اذا خدينا لا ديستونس دونك نورمالمون اب كنعرفوا اب هي اكس بي موان اكس ا، ولكن مادام ا هو لوريجين، شوفوا ا هو لوريجين يعني اكس ديالو ايكال 0. دونك اذا كان اكس ا ايكال 0 صافي دير بان لا ديستونس ديالنا ا بي ما هي الا اكس بي. اذا هنا في لي دوني ديالنا راه عاطينا اكس بي اللي هو 36 متر. شنو طالبين منا؟ طالبين منا تي بي. دونك تي بي هو انكوني واللي هو كوني هو اكس بي. لا غولاسيون اللي كاينه اونتر هاد لي دو هادي هي ليكواسيون ا اكس ديالنا اللي جبرنا في لا كيسيون بريسيدونت اللي هي هادي. دونك انا ديجا عارف لا غولاسيون اللي كاينه بين اكس و تي. دونك غادي نجيو هنايا ونعوضو. دونك on sait que x de t égale 2,25 t au carré. Donc حنا خصنا tb وعندنا xb. Donc on va remplacer عندنا x هاد x نعوضوه xb اللي هو لا ديستونس ab égale 2,25 فاش في tb au carré. هاد t عوضناها ب tb لأن هو الانكوني ديالنا. دونك إذا بغينا tb au carré هي la distance AB divisé par 2,25. وإذا بغينا TB il suffit نعملو le racine carré ديال la distance AB divisé par 2,25 et on va faire l'application numérique. La distance AB c'est 36 divisé par 2,25 et on fait un petit calcul et on trouve TB égale 4 secondes. On passe maintenant à la 6e question, la dernière. Calculer la vitesse VB de passage de G par le point B. Donc, هنا نرجعو نفس الطريقة اللي قلنا قبايل. Donc, هنا عندي les 3 inconnus اللي كيكونوا les paramètres ديالي هما x و t و v. شنو مطلوب مني VB. إذا أنا خصني VB. هذا هو الانكوني ديالي. ولكن هو باش يطلب مني في بي ضروري يكون عاطيني اما تي بي اما اكس بي. انا في هاد لوكا ديالي عندي بجوج. راه الا خدينا لو كيسيون بريسيدونت كنلقاو بان ديجا كان عندنا اكس بي اللي هو لا ديستونس ا بي وديجا كنلقينا بان تي بي ايكال 4 سكوند. دونك سوا مادام عندي تي بي شوفي نخدم بهاد لا غولاسيون اللي كاينه بين تي و في اللي هي في دو تي اللي هي ليكواسيون دو لا فيتيس. Donc, on a déjà bien vu que le mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, on a V de T égale à G fois T plus V0. Ou le ممكن نمشيو l'équation horaire ديالنا هادي. L'équation horaire ديالنا اللي كنا جبرنا في لا كيسيون قبل هادي ونعملو لا dérivée. وغادي نلقاو l'expression ديال V de T ديالنا. Donc, on a déjà bien عندنا H égale 4,5. Donc, il y a 4,5 fois T.
وهذا V0 déjà بينا égale à 0. Donc نلقاو V de T égale 4,5 fois T. Donc حنا شنو خصنا VB وعندنا TB les 4 égale 4 secondes. Il suffit de remplacer. Donc VB égale 4,5 fois TB. Donc il y a 4,5 fois T. On trouve VB égale 18 mètres par seconde.